Sa panahon sa una. Wow! Sa panahon subong. What? Oh no! So guys, no more content na kay kapo na si Himo. So, ma-shoutout na lang gali kami guys. Kag shoutout gali kay Clarina Española. Kag shoutout man sa mga parinti naman da sa Canmoros. Shoutout sa inyo. Kag shoutout sa imo Tamarilo Española. Kag sa tanan nga taga Iloilo da. Shoutout. So, amo na guys kay kapoy na sige Himo content, no? Tapos sako kayo. So, talagsan na lang ka Himo. So, amo na guys, kag thank you sa pagsuporta. Bye-bye.